बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अगर दुनिया आखरत में कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करो। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना कि अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। कपड़े इंसान के जिस्म को ढक देते हैं और गुफ्तगू उसकी शख्सियत को। बाज़ औक़ात इंसान सुकून को हर चीज़ में तलाश करता है, लेकिन वो उसकी अपनी ज़ात में छुपी होती है। जिस चीज़ को तुम बुरा समझते हो सकता है कि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कैसा भी पर्दा ओढ़ लो। जो तुम नहीं कहते वो उसे भी जानता है। लोगों को जांचने का काम तो तुमने संभाल लिया, हालांकि अमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। किसी को उसकी ज़िंदगी में माफ़ कर देना उसके कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। अगर आप किसी चीज़ से ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी ख़रीदा और बेच दिया जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, नजीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहाँ, कैसे, ये मेरा रब जानता है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत होती है। दुश्मनों से भी ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं। अपनी आवाज़ की बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। खुदा तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। ज़ख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। दनाई का ताल्लुक बादलों के सफ़ेद होने से नहीं, अक्ल और तजुर्बे से है। दिल स्याह हो तो दाढ़ी के सफ़ेद बालों की क्या औकात है। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी इंसान अपने अमाल से बनता है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। दोस्त वो है जो तुम्हें उस वक़्त पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो। इंसान के गुस्से की वजह उसका गुरूर है। बेशक ख्वाहिश का छोड़ना करवाहट पैदा करता है, लेकिन ये करवाहट अल्लाह की दूरी की करवाहट से बेहतर है। वो चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, फिर चाहे वो ताकत हो, दौलत, भूख, लालच, सुस्ती, मोहब्बत या फिर नफ़रत हो। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगाम है, इन्हें गौर से सुनो। खामोशी समुंदर है और गुफ्तगू नहर। समुंदर तलाश कर रहा है, तुम नहर की तलाश ना करो। दिल आईना है, अगर ये बदी से पाक है तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। इंसान अपने अंदर की छुपी हुई नफसानी ख्वाहिशात की वजह से बुरे लोगों के संग में आ जाता है। जब दुनिया आपको अपने घुटने पर धकेल देती है तो आप नमाज के लिए बेहतरीन मुकाम पर होते हैं। माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त ये डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चों को उसके जितना प्यार कोई नहीं करेगा। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है।
دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے دور کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اور جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر پچھتایا۔ انسان کو جتنا لگاؤ اپنے رزق سے ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھیں، مگر یہ مت بھولیں کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مجھے پتجھڑ کی کہانیاں سنا کر پریشان نہ کریں، زندگی نئے موسم کا پتہ بتا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ جو انسان سہنا سیکھ جاتا ہے وہ کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون کون اس کے خلاف۔